balitang lokal. Atong unahon sa atong unahon ang report gikan ni karundang Bobby Brasiros. Nga matod pa, Major General Luzon nagtakda sa direksyon sa 10th ID Aguila Troopers karong 2026. Karundang Bobby, ihandos mo. Manuwa man ka. Unang flag raising ceremony sa 10th ID alang sa calendar year 2026 nga gihimo sa Camp General Manuel Tian Sr. Tuburan, Mawab, Davao de Oro nga naglatis og likod nga timailan sa panagiwis sa disiplina og bag-ong paingkamot sa pag-alagad. Ang seremonya nagputing usab sa pagdaos sa 44 ka bag-ong gi-assign nga second lieutenants nga miapil sa Aguila Division aron mapaligon ang liderato ug masuportahan ang padayon paningkamot sa pagmintar sa kalinaw ug seguridad sa Davao Region ug kasegment ng mga probinsya. Aton sa kaliyukan, personal gidawat ni Major General Luzon ang bagong opisyal lakip ni Major Leo Abulencia, Captain Rovilin Quintas ug 44 ka second lieutenants din. Iyang gipapilit ang 10th ID dispatches isip simbolo sa ilang formal na pag-apil o pagtugyan sa mission sa division. Gilauman nga kini nga mga batanong leader makatampo sa mapaligon sa kahandaan sa operasyon ug sa pagpaniguro nga mas luwas ug malinaw nga rehiyon. Ihatagon usab og pag-ila ang pipila ka hinungdanong kalapuson sa mga personahe. Gipasinugan si Mrs. Thea Grace Mission sa OG2 tungod sa iyang 2 ka tuig ug 7 ka bulan nga matinud-anong serbisyo isip Best Civilian Human Resource Administrative Category alang sa calendar year 2025. Samtang siya nagpahibalo sa iyang panamiling sa command, gidawat usab sa division si Mrs. Janet Corton isip bagong Civilian Human Resource nga giasan sa 10th ID Station Hospital. Dugang pa, formal nga gisuuban og ranggo og bagong na-promote nga division Imam Captain Arafat Abdul Kadir isip pag-ila sa iyang hinungdanong papel sa pagbaligong sa moral o espiritualong pundasyon sa mga Aguila Troopers. Sa iyang mensahe, ipasugdan ni Major General Luzon ang kahinungdanon sa liderato para gius og common nga tumong sa mga division ng padayon sa tuig 2026. Iyang gibanduman ang tanan sa Aguila Leadership Philosophy. Accountability, growth, integrity, loyalty, achievement through excellence. Isip giya sa tanang lihok. Giya usab gidasig ang mga personnel nga may padayag sa labing taas nga sa tugnanan sa serbisyo, magpabiling matidaanon sa konstitusyon, buhaton ang mga bili sa usa ka Aguila Trooper, magpakita og profesionalismo o gamitan ng gusto ang mga agilayanan sa pagsulbad sa mga kabalaka imbis sa paggawas ang internal nga mga isyu sa social media. Kini pa ko mulihok ang agilang mulupad sa pinakataas, magpabiling kita magpaniusan, disiplinado og nagpunding sa mission sa pagpadal kita sa pag-alaga sa katawon sa Davao sa atong last gipahayag ni Major General Luzon. Para sa Radyo Ronda Balita Southern Mindanao, kini si Bobby Braceros Jr. reporting. Okay, daghang salamat karundang Bobby Braceros.